नुआ है जाओ पणस तुम किछि देलेनी मते कोन देबे तमे देले पणस तल तंक किछि देलन कोन देबे आकर कोन आछे नै तो रज रज आउरी रहिलानी 14 तारिख रज कहि देलनी रज पई दे देले मते आ कहिबोनी रजळ को खुड़ी की कहिमे ना ओटा खुड़ी दादा को बापर आसिने बापर आसिने सौतणी घर आसिने मु दे नाही आउ आज देगन सौतणी घर जिंस नै के देनी मो बापर आसी मु देनी मता बापर जिंस नै के हाथ मारिनी नहीं दे दबो कोन नबरा हेलो गाइस नमस्कार मु लिप्सा आपन को पाई नै आछि नुआ ब्लॉग मो ब्लॉग को आपन मन को स्वागत मो ब्लॉग भलो लागुथिने लाइक करिवे कमेंट करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे मने करिवे जो भाई भाउज करि नाते जल्दी जल्दी जानतो मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आमे घिने हेलो हां सदन चिपपुतने हेतला ने आज पाचे के गच्छ मूलर पड़िथिला जाइतले गच्छ मूल हां हां किते उज्जल रे घिने छ न पूरा पाची ले जाई एटा पता ना केर के हिची फट्टी जो पड़ी जाई तो पड़ी जो पूरा पड़ी के दिन पड़लाटा मु जानछि के दिन पर म आज गल्ला वाला को पड़ी छ गच्छ मूलर मु गच्छ ऊपर को माने पणस कोडा वाला देखला सेदिन एटा टाणथलो ना एटा टाणी पड़ी थिने जो वैसे तो आज पापा छी पूरा मिले जाई पूरा मिली जे पूरा मिले जाई ये धोबरो धोबरो ता मुखी नहीं छ ए केटा ता कोंथा कोंथा जाने न तब के सब होते कोंथा 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 मा को ना राउ जुदा कोंथा सुंदर है जी अब मस्त भी लाग्यो नहीं पूरा सीरा लागियो छुआ देखी नहीं छुआ देखना भारी खुशी छुआ देखी ना भारी खुशी हो गयो जी तो काढी हो गयो ना रे को हां सब खुले पकेगा खोल दे फ्रिज रख दो ना और सब साथ दो जी ना थोड़ी और बतीता देबा मिना और बतीता देबा किसे टाण छोरा को एटा किस लंपा ता भीतर हारो ना आ किसे कोन देरा एटा किस खाते मु जाने ने हां आ धर तो पूरा भल की हारो नीलो धरनीटा ना अरे किसे नेरा संडा ना हां ता संडा 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 कोन देरा को ए भाच तो जाना आधेरो सृष्टि होचे आधेरो टोटल सृष्टि होचे नहीं ता खुसा खोसा ये सब टोटल कवर कर रखु छी हो माछे भरते रे ये पड़ी आइथिला तो घर गुड़ा माछी लागुतुंदी नहीं जो ने फ्रिज रे रखि दो हाथ ही जो उठा तो दिवेला जो न आरे भात था बहुत नष्ट हो गेला ना नष्ट हो गेला आगो तोरा देखि जाने छुआ को देखेबो ने देखने चीज को कहबो भुजा पणस गुलेबो हां छा आसने जाए संगियो बासे संगी जानना तना नै कि पळे उचंती पणस काहा दबो खुडी के दने मिलना को दने छम दबो नि छुआ सब ट्यूशन जाई छनते आसने खाई समस्त धर दबो ताटे ताटे सार देबे छुआ रखियो काई नष्ट हो ना ना मिले हां नर ही पूरा खुडी निया पड़ी की गछ छा दिले तार पड़ी की मु जाने ने पड़ी की खंडा पच्ची जाई छे बडुडा हां हे बड़ टाणुले जे बडा पच्ची जाई छे आ होचे आ गुटे फाळा खोले की आनी ले पोहर दिन ना मो कुकुडा खोजु दिन थिला गछर से काल खसी जु पवन लगाले खसी मेला है छे मच्छ बना ले तो दादा खाइ दे वही ताऊ दे जा आज टिके पवन अधिक सेदिन घड़घड़ी मारुला बेसी आज किंतु पवन प्रबल पवन आज सेदिन घड़घड़ी अधिक थिला ये घंटा रही पूरा धार रखै मो बुड़ काटी का धार अछि हां धारटा अछि मसला पूरा गोड़ी गोड़ी ताको अधर हाने दलन एतरा नहीं चल इतना नहीं हो
ତୁ ନିଜେ ପିନ୍ଧୁନୁ ଶାଢୀ ଧାଇକି ଚାଲି ଆଇଲା ମାମା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧେଇ ଦେ ମତେ ମାଲୋ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧେଇ କିସ କରିବୁ କି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବୁ ବାବାରୁ ସେ ଭିଡିଓ କରିବ ଆମେ ତୁ ବେଲେ ବନା ପିଇ ଦେ ତାକୁ ଆମେ ଚାଲି ଆମେ ନା କତିକି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧେଇ ଦବ ତାଇଲେ ଛୁଆ ପିଇବନି ମନା କରୁଛି ले खान टिके खाने केना कुछ टिके खा ତା ପାଟ ଟିକେ ମାର ତା ପାଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ରେ ତାଇଲେ କହୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ତୁ ଆମର ପି ଦେ ନ ପି ଘୁସୁରି କି ପାକଲା କଦଳେ ଭଲ ଲାଗିବ ଚକଲେଟ ଆଣିକି ଦେ ଚାଟି ଦବ ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ ଜଣେ ହାତ ଚାଟି ପକଉଛି ହାତ ଚାଟି ପକଉଛି ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ନା ନା ଶିଖା ହେଇଛି ନା ହଁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଟିକେ ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବା ଟିକେ ମତେ ମାଗିଲୁ ମୁଁ ତତେ ତାଟିଆରେ ଖୋଲିକି ଦେମି ତୁ ଖାଇବୁ ଅଇଠା କର ନା ଦେଖୁ ନାଇଁ ନା ପିଟି ଧରିକି ବିରକ୍ତ କରୁଛୁ ତାଟିଆରେ ଦଉଛି ଖଟା ଖଟା ହେଇଛି ହଁ ଖଟା ହେଇଛି ଯେବି ତୁ ମୋର ଖାଇବୁନି ଆଚାର ବାସ୍ ମୋ ଆଚାର ମୁଁ କରିଛି ଆମର ବାବାର ମୋର ଖାଇବା ତତେ ଦବାନି ବେଶୀ ଖାଉଛୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଛି ଦେଇଥିବ ଦିବା କଣ ପାଇଁ ଆଚାର ଦିବା ଖୋଜୁଥିଲୁ ଆଜି ଚିକି କହିଲୁ ମାମା କେଇଟି ଆଚାର ଦିବା ରଖିଛି ଖୋଜୁଥିଲ 2 ଜଣ କାହିଁକି ଖାଲି ବାଟରେ ଆଚାର ଖାଆନ୍ତି ପେଟ ହଉଥିଲୁ ପୁରା ତ ଦଉଛି ଆଚାରକୁ ଦଉଛି ତୁ କେତେ ଖାଇବୁ ମୁଁ ଦେଖିନି ଖାଲି ବାଟରେ ଆଚାର ଖାଆନ୍ତି ନା କହିଲା ନେଇଯା ଆମେ ଖାଇବା ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବ ଚିଚି ଭାତ ଖାଇବୁ ନା ଜାଡି କଥା ତ ନା ଅଛି ନା ସରିଗଲାଣି ଏବେ ଖାଇବା ଆଉ ଖାଇବା ତ ଭାତ କାହାର ବାଢିଛ ଗଲା ପାଣି ବୋତଲ ଲୁଣ ନେଇ ଚାଲ ଆଇଟମ କଣ ଆଜି ଅଧିକ ଟିକେ କରିଦେଇଛ ଆଉ ହଁ ମାଛ ଝୋଳ ମାଛ ଭଜା ମାଛ ଖଟା ଚଚଡା ଘାଣ୍ଟ ଆଜି ମାଛଟା ବେଶୀ ମିଳିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ କାଲିକି ଆଉ ବାର ନାହିଁ ଶନିବାର ଖାଇବାନି ଆଜି କରିଦେଇଛି ଚଚଡା ଝୋଳ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଲାଗିଲା ମୋ ବ୍ଲଗ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ମନେ କରିକି କରିବେ ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।